як рӯз қабл аз бозӣ конфронси матбуотии сармураббиёни дастаҳо баргузор шуд. ҳарду мураббиён бо эҳтиром ба дастаҳои ҳамдигарӣ сухан гуфта, умед намуданд ки бозии хуберо ба мухлисон нишон медиҳанд. Очень тяжело будет, потому что мы знаем их, и последние игры смотрели, футболисты тоже смотрели, они другого стиля в футбол играют, они на контратаках строят игры, свою игру, и впереди очень интересные ребята у них, но мы по качеству, по всему должны эту игру выиграть. ним ҳимоятгари мунтахаби тоҷикистон парвезҷон умарбоев бошад, барои бохти ҳангуфт аз мунтахаби беларус аз мухлисон пӯзиш пурсид. Я думаю, мы футболисты должны привыкать, это футбол, бывают проигрыши и выигрыши, да. Но я вот смотрю последние 2 дня, как тренируются ребята, я думаю, в хорошем настроении тренируемся и готовимся очень серьезно. Но мы сделали вывод, и все понимают, не только тренерский штаб виноват, и футболисты на поле играют футболисты. Мы сами тоже виноваты. Но это футбол. чунин бахшишеро рӯзе қабл сармураббии мунтахаб Гела Шекеладзе пурсида ваъда дод ки дар ин бозӣ тамоми қудрату тавони худро барои пирӯзӣ сарф хоҳанд кард. В первую очередь, большая вина моя, потому что я не подготовил футболистов на 90 минут. Как мы смотрели против белоруса, наш соперник, который хороший соперник, приехали сыграть с нами. Мы сыграли, так сказать, наш футбол 60 минут. 60 минут на этом уровне не хватает. И это большая вина моя, что на 90 минут я не смог концентрировать команду. То, что касается готовности команды, это время у нас 23 футболиста в команде, и все здоровы, все тренировались. Было маленький чуть-чуть такой микротравмы, но на завтра все будут готовы. инчунин як рӯз қабл тамрини пеш аз бозии дастаҳо баргузор шуд. мунтахаби Тимори Шарқӣ расо 45 дақиқа зери борони найсони Душанбешаҳр машқи пеш аз бозӣ гузаронид. соати 17:15 тамрини мунтахаби тоҷикистон оғоз шуд ва аз чеҳраҳои бозингарони мунтахаби мо рӯшан буд ки онҳо аз бохти чанд рӯзи пеш хулосаи даркорӣ баровардаву азми ғолибият дар ин дидорро доранд. агар ба радабандии дастаҳо нигоҳ кунем, мо дар зинаи 104 ва Тимори Шарқӣ дар зинаи 197 қарор дорад. яъне тафовут хеле бузург аст, аммо дар ин марҳилаи интихобӣ ҳарифони заиф нестанд.
мо аз тоҷикистон танҳо ғалабаро интизорем. тоҷикистон ва пеш. тоҷикистон ва пеш. منتخب تاجیکستان برآمد خود را در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 امروز شروع میکند. در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه منتخب تاجیکستان با منتخب تیمور شرقی وا میخورد. حال حاضر ساعت 13:30 به وقت دوشنبه است و یعنی این معنای آن را دارد که حالا بیشتر از 2 ساعت تا آغاز بازی مانده است. هوای دوشنبه بارانی است اما سرد نیست و امیدوار هستیم که مخلصان زیادی به دستگیری منتخبی ما خواهند آمد. ورزشگاه باشد پره برای قبول این بازی آماده می باشد. اینک ما از شهر باختر به شهر دوشنبه اومدیم که با دستگیری سورا کمپانیا امروز تیم ملی رو دستگیری میکنیم. تیم ملی امروز در میدان خوب با دسته تیمور شرقی بازی میکند. ما باوری کامل داریم که شهربچه‌های تاجیک امروز یک بازی برای مخلصان، دیروز که سرمربی گفت که من این بازی برای شما بازی خوبی را نشان میدم و ما باور داریم که شهربچه‌های تاجیک امروز یک بازی خوبی را برای تاجیکستان، برای مردم سرزمین تاجیک نشان میدن. تاجیکستان بازی کن، مخلصات راضی کن. ما مخلص فوتبالیم، ما یک گل را انتظاریم. تاجیکستان یگانه، دنیا همه میدونن. آفرین، خوش اومدید. با پیش تاجیکستان همیشه ما با تویم. باور دارم بچه‌ها یک بازی خوب نشان میدن، دل مخلصان رو شاد میکنن. باور داریم غلبه میکنن دسته ما. خوب، شما درباره گروه میدونید همین گروه ما با اندیشه شما چگونه گروه است؟ بازی ما هیچ گفتن نمیتونیم. بازی شما جهانی فوتبال ببینید دیگه نمیتونیم گفته که یگان کماند ضعیف است. بله. بازی کردن در کار. یعنی امید پیروزی هست امروز. بله البته. ببینید که ما اولین بازی خود را در خانه خود و با تیمور شرقی برگزار میکنیم. یعنی این برای ما خیلی خوب است که ما در خانه خود مرحله انتخابی را شروع میکنیم، آغاز میکنیم. این برای دسته ما یک خیلی بهترین است که ما امروز دسته ما در پیش مخلصان خود بازی دارن. برای فوتبال بازان این روحیه بلند میدهد. بعد بازی که رفیقانه که دسته ما گذراند، بعد باخت این با ما خیلی معلوم است که ممکن مربیان چیزی کمبودی که در بازی رفیقانه دیده باشند تا این بازی تئوری خوب دیدن. ما هم از دسته غلبه امید داریم، با این مخلصی خود رو پیشتر میکنیم. ما با دستگیری تیم منتخبی تاجیکستان آمدیم. باوری داریم که با حساب کلان دسته منتخبی تاجیکستان غلبه میبرد. بسیار خوب. حساب کلان یعنی چند؟ 5-0. 5-0. گل ها رو کی میزند به اندیشه شما؟ من برلو میگه که 5 گل میزنه. کی گل میزنه؟ یکم گل منوچهر جلیلov. منوچهر جلیلov. باز درستم میزنه. بعد نکی وحدت حنانوف باید گل بزنه امروز. ما از نماد ورزش کیک بوکس هستیم. ما میخوایم که دسته تاجیکستان رو دستگیری کنیم. میخوایم که تاجیکستان همه وقت با پیش غلبه کنه. شما تجربه خوب دارید در حالت‌هایی که مثلا منتخب دسته با باخت مواجه می‌شود، از اون حالت باید برایی. خب چگونه از همین حالت‌ها برآمدن ممکن است؟ زیرا ما بر بلاروس خیلی با حساب بزرگ باختیم. بله درست قید کردید. بعد این گونه باخت‌ها سال 2014 که تاجیکستان بر بلاروس 6-1 باخت، در اون تیم من هم بودم. همچون مربی دروازه‌بان‌ها در اون تیم بودم و خیلی شکستی بد بود، ناراحت بودیم و بعد از اون خلاصه‌گیری کردیم و نتیجه گیری کردیم و بعد نتیجه خوبتر شد. بعد این باخت هم که 5-0 باختیم،
ба фикри ман ки фақат ситоди мураббиён метавонанд ки рӯҳан бозингаронро омода созанд. рӯҳан бозингаронро ки ба онҳо суҳбат кунанд ва гап зананд, баъд дар тамринҳо як фазое ташкил кардан дар кор ки рӯҳияи бозингаро баландтар шавад. ва ба фикрам ки мураббиҳо ҳам мураббиҳои хуб ҳастанд, мураббиҳои аврупоӣ ҳастанд, ин чизҳоро ба назар мегиранд ва дар тамринҳо бозингаронро хеле хуб омода карданд. Ба фикрам ки имрӯз бозии хуб мешавад ва натиҷаи хуб ҳам ба даст меорем. ба ҳар сурат Тимори Шарқӣ ин Филиппини Малдив нест. Ба ҳар сурат ин хуб аст ки мо бо як дастаи заифтар аз ҳарифони дигари худ дар хонаи худ ин бозиҳоро шурӯъ мекунем. Бале, хеле хуб аст, хеле хуб аст. Баъд аз он бохтам ва баъд дар бозиҳои оянда ҳам мо агар ин бозиро бо ғалаба анҷом бидиҳем, дар бозиҳои оянда боварии комил ҳам пайдо мешавад ки натиҷаи хуб ҳам мегирем. Баъд бозингарон ҳам ҳар як футболбоз ҳам ба худ бовар мекунад ки мо метавонем ва дар оянда натиҷаи хуб ҳам мегирем. фикр мекунам ки агар мунтахаби мо имрӯз пирӯз шавад, мухлисон он бохта мебахшанд. Бале, мебахшанд. Ба фикри ман ки мебахшанд. Хуб, дӯстони азиз, ман андешаи чанде аз мухлисон ва мутахассисонро инҷо шунидем ва акнун баъд аз чанде бозии мунтахаби Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ шурӯъ мешавад. Мо ҳам меравем дохили варзишгоҳ. سرزمین قطر ما رو مطمئن کرده است و توجه امیدوار هم کرده است که دیگر برا به این مسابقه راه پیدا میکنند و کوشش میکنند تا اعتباری فوتبالی میهن رو در عرصه تجربی شرفمندانه حفظ کنند. قطع نظر از اونایی که در جریان بازی در می‌کنه بین‌المللی است. منتخب ملی تاجیکستان در حال با تیمور شرقی بازی میکرد که چند روز پیش در یک بازی دوستانه از بلاروس با حساب هنگفت مواجه شکست شد. اما اینجا همه چیز از ورق تازه آغاز شد، زیرا این بازی در دایره بازی‌های انتخابی جام آسیا برگزار گردید. گیلا شکلادزه در قیاس با بازی با بلاروس در هیئت اولیه یک تغییرات وارد کرده، به جای امدانی کمالوف شیروانی مبادشویف را به میدان آورد. هنوز مخلصان جای خود را درست اشغال نکرده در پی یک هجوم برقوار منتخب ما حسابی بازی را کشید. وحدت حنانوف توپ را به کنج پایانی دروازه ژورجینیو دا سیلوا روان کرد. وقتی در نشست مطبوعاتی پیش از بازی سیتی دسته تیموری شرقی تکنوزری رو برام میکرد. اوزر پرسید از تمامی جامعه فوتبالی و مخلصانی فوتبالی هم برای نتیجه‌ای که در بازی رفیقان ضد بلاروس به کار گرفته شد. رسول تو رو می‌بینیم خیلی بلند اما مبارزه بازیگرانی ما دیده می‌شود و فرصتی بهترین حساب شده شد. دوستان گرامی در آغاز رقابت امروزه دقیقه سیوم بازی و وحدت حنانوف گل اولین رو در بازی امروزه به هدف می‌رساند. این نخستین گل همزمان برای ملی پوشان کشورمان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 خواهد بود. گل زود زده شده مخلصان را با حساب کلان پیروزی منتخب تاجیکستان امیدوار میکرد. با گذشت 10 دقیقه از گل زده شده باشد حریف بازی را برابر کرده آن را به نیمه میدان تاجیکستان برد. به هر صورت چند هجوم خوفناک را بازیگران تاجیک انجام دادند ولی میسر گلزنی نشدند. خطرناک رو میتوانیم ببینیم امکانیتی ضربه زنی اما باز هم ضربه بلند و نوانیق توکای از چنین امکانیت ها و فرصت های بهترین صرف نظر میکردم باشیم. احسانی پنجشنبه این مراتب طور دیدید از امکانیت بهترین ضربه رو کمه خطا میزنند. فرصت ها بودن غیر از اون گل زود هنگامی که در دقیقه 30 ما شما دیدیم تا اینکه ملی پوشان ما گل های بعدی رو هم به هدف رسوند. اما متاسفانه غیر از همان گل زود هنگامی که به هدف هم افتاد در دقیقه 30 دیگر ما گل رو
27 бо ҳам рақобат карда истоданд. Баъд аз хотимаи нимаи якум ҳисоб 1-0 аст. Дастаи мо пеш рафт. Голи ягонаро Ваҳдат Ҳанонов дар дақиқаи сеюми рақобат ба ҳадаф расонд. бо гузашти 15 дақиқа аз қисми дуюм Гела Шекеладзе Амадони Камоловро ба мавқеи худ ба ҷои Шервони Мабачоев баргардонида, изофатан Нуриддин Ҳамроқуловро ба ҷои Шаҳром Самир вориди бозӣ кард. воқеан баъди баромадани ин ду бозии Тоҷикистон ҷони зинда гирифт ва Амадонӣ пайваста аз ҷониби чап партофтҳои хубе анҷом мекард ва Нуриддин Ҳамроқулов ҳам дар тарафи рост хеле фаъол буд. Симон Каррея дар ҷавоб ба амалкарди Шекеладзе бозингарони тозанафаси худро ба майдон меовард. тамоми раванди бозиро дар қисми дуюм мунтахаби Тоҷикистон назорат мекард ва хело аз вазъиятҳои зиёди голзанӣ дар ҷаримагоҳи ҳариф ба миён омаданд, аммо на зиёда аз ин. голи задаи Ваҳдат Ҳанонов дар дақиқаи сеюми бозӣ дар ин дидор ягона боқӣ монд ва Тоҷикистон як ғалабаи хеле душвор ва дар навбати худ хеле заруриро ба даст овард. нигоҳ накарда ба ҳавои боронӣ мухлисон ба варзишгоҳ ташриф оварданд ва мунтахаби Тоҷикистонро дастгирӣ карданд. ҳарчанд ки чӣ дар варзишгоҳ ва чӣ назди экранҳои телевизион онҳо аз бозии мунтахаб чандон розӣ набуданд. аммо агар бо як ҷумла бозии мунтахабро таҳлил кунем, гуфтан мумкин ки аз он бозие ки мо дар ҷоми осиёи гузашта доштем нишоне намондааст. вале умед ба он мебандем ки ин бозии аввалин буду оғози мавсим дар Тоҷикистон ва дар бозиҳои навбатӣ мо комилан мунтахаби дигарро хоҳем дид. ва боз ҳам як мақоли хуби дигари русист ки мегӯянд ғолибонро муҳокима намекунанд. дӯстони азизу арҷманд, бо ҳамин дақиқаҳои илова кардаи довар ҳам хотима ёфт ва бозии имрӯза ҷамъбаст мешавад. 1-0 ҳисоби минималӣ, аммо пирӯзӣ ба 3 имтиёз ҳаст. аввало миннатдории худро ба мухлисони дастамон мерасонем ки дар ин ҳавои сард моро танҳо нагузошта омада моро мухлисӣ карданд ва инчунин дуввум ин ки масалан ман хеле хушҳолам ки ин бозиро бо ғалаба анҷом додем. 1-0 бошад чи масалан 3-0 бошад, 3 имтиёзро гирифтем. барои мо муҳим 3 имтиёз буд.